Povijest videoigara seže u daleku prošlost. Još 1958. godine američki fizičar William Hyndman kreirao igru pod nazivom Tennis for Two. Iako je prije njega bilo pokušaja stvaranja igre ponajviše šaha, kako bi dokazali snagu novih računala, igra tenisa se smatra prvom igrom napravljenom u svrhu zabave. Igrači su reketima upravljali preko osciloskopa, a igra je služila u svrhu za animacije radoznalih posjetitelja u laboratoriju nuklearne energije u gradu New York. 3 godine kasnije zaposlenici MIT-a, koristeći računalo PDP-1, napravili su igru Space War. Možemo reći da je to prva igra koja je uvela konektnu lokaciju, svemir. Pozadini su činili nasumično generiranim točkicama koje su predstavljale zvježđa. Od tih ranih godina igračke industrije, pa sve do danas, promijenilo se mnogo toga. Gotovo svaka igra ima neku zanimljivu priču za sebe. Neke od njih su vam možda promakle. Da li ste znali da su blokovi u Super Mariju u stvari ljudi? Super Mario vodi sasvim normalan život vodoinstalatera koji se sastoji od skupljanja novčića, hranjenja gljivama, spašavanjem princeze i razbijanjem blokova koji su napravljeni od ljudi, kako bi mu tek život izgledao da je električar. 4. stranica knjižice uputstava Super Mario Brosa za NES kaže: jednog dana kraljevstvo miroljubljivih ljudi i gljiva napadnuto je od strane Kupa, plemena kornjača poznata po svojoj crnoj magiji. Tihi dobri ljudi i gljive pretvoreni su u kamenje, ciglu, te čak u biljke nalik konjskoj grivi. Koliko smo samo Todovih rođaka porazbijali zbog novčića. Prvi Silent Hill je većini ljudi ostao u sjećanju kao fantastički atmosferski survival horror, a veliku ulogu u tome ima mistična magla koja prekriva grad. No ta magla je sastavljena iz potpuno drugih razloga. Tehnička ograničenja PlayStationa nisu omogućavala učitavanje udaljenih objekata, već samo onih u blizini igrača. Da bi spriječili pop-up dalekih objekata, ubačena je magla koja prikriva taj proces. Mnoge druge igre tog razdoblja također su koristile maglu iz istih razloga, ali niti jedna nije ostavila toliki dojam kao ona iz Silent Hilla. Jedan sam od onih koji su proveli čitavo djetinjstvo igrajući Donkey Kong Country, bez da sam se ikada zapitao zašto se majmun Donkey Kong zove baš tako, magarac. Tvorac Daikija Shigeru Miyamoto vjerovao je da engleska riječ donkey magarac u stvari znači stupid, to jest glup. Da je kojim slučajem Miyamoto imao šire znanje engleskog jezika, danas bi se jedna od najpoznatijih igračkih franšiza zvala Stupid Kong. Tvorac igre Mark Turner bio je toliki navijač Detroit Pistonsa da je ubacio poseban kod u slučaju kad bi se njegov klub susreo s tadašnjim najvećim rivalima Chicago Bullsima. Vjerovatnost da ćete pogoditi šut s bilo kojim igračem Bullsa u zadnjih par sekundi takve utakmice bila je ravna nuli. Sam Turner je godinama kasnije priznao: ako je utakmica bila u egalu do zadnje sekunde i bilo tko iz Bullsa u tom trenutku uzme šut, bacili smo poseban kod u igru koji bi pogađanjem tog šuta napravio nemogućim. Michael Jordan imao je šta reći po tom pitanju. Ako ste kojim slučajem igrali Pro Evolution Soccer prije 10 godina, vrlo su velike šanse da ste dobili jedan ili više nezasluženih crvenih kartona. Počevši od PES-a 3 do PES-a 8. terenima je vladao omaleni Japanac koji se češće hvatao za stražnji džep nego za vlastitu ženu. Konami je napravio Kazukija po uzoru na najpoznatijeg suca tog vremena, Pierluigi Collinu. Preuzeli su njegovu strogošću, ali ne i njegov zdrav razum. Na utakmicama koje je sudio, bilo kakva vrsta uklizavanja značila direktan crveni karton. Golovi iz zaleđa i suđenje 11-teraca prekršajima izvan kaznenog prostora bilo je redovita pojava. Konami ga je službeno maknuo iz igre nakon PES-a 6, ali ako ste bili dovoljno sretni, mogli ste naletiti na njega i u iduća 2 nastavka.